السلام علیکم، خبرار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آج سب سے پہلے چلتے ہیں گرم حمام. السلام علیکم جی. وعلیکم بھائی پھرواتی یہ کاروبار. ٹھیک ہے شیخ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ادھر کھانے خراب ہوئے پے نے سیاستداناں نے سانو جین جو آگے نہیں چھڈیا. پھر تسی جی شیخ صاحب آپ کو تو بڑی بڑی مراد مل رہی ہیں، آپ پھر پریشان ہیں. کی مراد میرے رہی جی؟ پٹرول اوتھے ہی ہے، گھیو اوتھے ہی ہے، چینی لبن نہیں ڈئی. بھائی ورکنگ آورز بڑھ گئے ہیں تمہارے. اب تم اندھا دھند، اور تمہارا تو کام ہی یہی ہے. راجا ہاں جی یار ایک سیل مل جائے گا؟ سیل کا کیا کام ہے؟ ٹوٹی میں سیل ڈالنا؟ بھائی میں ریفل ایجاد کر رہا. کیوں، کس کو مارنی ہے؟ اینو مارنی ہے اس لعنتی نو جنہیں مینوں اندر ڈکیا. کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی نہ پانی ہے نہ بجلی ہے. اب لوگ یہ منجن نہیں لیتے، یہ جو تم پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہو. آفتاب اپنی اس حالت کے یہ خود ذمہ دار ہیں. آپ ذمہ دار نہیں ہیں. پچھلے 30 سال سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اقتدار کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. جناب میں نے کوئی کرپشن کی ہو تو پھر بات کریں. نہیں، آپ کی کرپشن کم از کم نظر نہیں آتی. لیکن سر انہوں نے کوئی قابل ذکر کام بھی تو نہیں کیا. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ امید نہیں تھی مجھے. کیا آپ نے سلگش بات کی ہے؟ اس میں سلگش بات کیا ہے؟ اور یہی جی کہ میرا کام نظر نہیں آیا. آپ نے ویسے کیا کام کیا بتائیں؟ دیکھیں آج جو آپ کا اتنا مضبوط ریلوے ہے یہ میری وجہ سے ہے. آپ نے شیخ صاحب کوئی ایسا خاص کام نہیں. ریلوے کا ستیہ ناس ہوا اس ملک میں. جتنے ریلوے منسٹرز آئے ہیں ایک سے ایک بڑھ کر، اور سب سے زیادہ ریلوے کا بیڑا غرق ہوا ہے مشرف دور میں. جی کرپشن بھی سب سے زیادہ اس دور میں ہوئی. یہ اتنا بڑا ادارہ تھا، اس سے آپ اپنا آدھا ڈیٹ اتار سکتے تھے. پی آئی اے سے آپ اس ملک کی قسمت بدل سکتے تھے. برباد کر کے رکھ دیا. آبجیکشن مائی لارڈ. سید مشرف نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ اس کا نام لے رہے ہیں؟ دیکھیں حق کے نمک ادا کر رہے ہیں. وہ سید مشرف کے دور میں ہی ریلوے کی زمین پر قبضہ کیا گیا تھا. یہ جو اتنا بڑا آپ نے کلب کھول لیا، تو اس سے پیسہ ہی بنا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا. پیسہ کہاں گیا؟ کس کی جیبوں میں گیا؟ دیکھیں میری جیب میں نہیں گیا. مجھ سے آپ ایسے بات نہیں کر سکتے. میں بتا دوں کس کی جیب میں گیا. آپ کی جیب میں نہیں گیا ہوگا، اوکے، آپ کا ویسے اس وقت تعلق بھی نہیں تھا اس کے ساتھ، لیکن یہ پرائیویٹ جیبوں میں گیا. 5 جیبیں ہیں. اب میں کیا بتاؤں کہ کوئی بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے، کوئی راندہ درگاہ بنا ہوا ہے. کیا فائدہ اس پیسے کا؟ اگر یہی زمین اس کلب کو کلب بنا کے آپ پارٹنرشپ پہ چلے جاتے، ریلوے اور پرائیویٹ پارٹی دن رات ایک کر کے 24/7 پیسہ کماتا، بجائے ان 5 جیبوں میں آنے کے آپ ایک انویسٹر اور دوسرا ریلوے کے حالات بدل جاتے. پھر لوکوموٹیوز پہ سب سے زیادہ دیہڑی اس دور میں لگی. یہ انجنز کی. بعد میں پتا چلا جی یہ تو ریڈنڈنٹ انجنز ہیں، ان کا سائز بڑا ہے، آپ کے پلیٹ فارمز چھوٹے ہیں. انجن آئے اور پلیٹ فارم کے ساتھ رگڑ کے گزر رہا ہو تو شرم کرنی چاہیے کم از کم اس کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا. وہ کون سا؟ میڈیا کدھر تھا اس وقت؟ شور مچاتا کہ بھائی جان اس کے اوپر یہ دیہڑیاں لگی ہیں اور بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. یہ تو خیر بہت بڑے لیول کی گیمز ہے نا. پلیٹ فارمز پر پڑے ہوئے خانچے، چھوٹی چھوٹی ریڑیاں، پارکنگ لاٹس، ان کے ٹھیکوں میں بھی خرد برد ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو ریلوے کا ایک انجن بھی چوری ہوا ہے، اور یہ واحد مثال ہے دنیا کی. پوری کائنات میں ریلوے انجن کبھی چوری نہیں ہوا. نیوکلیر بام چوری ہو سکتا ہے، انجن ہی چوری ہو گیا، یورینیم چوری ہو سکتا ہے، ہیلی کاپٹر، جہاز، ٹینک، آبدوزیں چوری ہو جاتی ہیں. ریلوے انجن کبھی چوری نہیں ہوا. سوال یہ بنتا ہے کہ ریلوے انجن گیا کدھر؟ سر میں بھی یہی پوچھ رہی ہوں. اگر کوئی ویگن ہوتی، کوئی ٹرک ہوتا، بس ہوتی، پینٹ ہو کے باہر آ جاتی. جی ریلوے انجن تو پینٹ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی تو نمبر پلیٹ بھی چینج نہیں ہو سکتی. پھر وہ کدھر گیا؟ دیٹ از $1 ملین کوسچن. اس کو انتہائی ہائی ٹیمپریچر پہ ڈھال دیا گیا، اور اس کے بعد اس کا سریا بنا، اس کی پائپیں بنی، اس کا بہت کچھ بنا. اور جس گھر چ سریا لگا وچوں آواز آ رہی انہوں شک ہے میں ادو نہاؤنا جدوں اتنے سیلاب ہونا پا جی. پانی وہ بلی چپ. یہ کیا ہے؟ بلی. بلیاں بھی رکھی ہیں اندر ذرا. بھائی واش روم چ پانی تو علاوہ ہر شے ہے. اتنے بلی بھی ہے. کل کتا بیٹھا سگرٹ پی رہا سی. ریلوے دے حالات ٹھیک ہو جانے نے، ساڈے نہیں ہونے. نہ تسی ساڈا ساتھ دیندے ہو. تم یہاں کرنے کیا آئی ہو؟ میں پروٹے ٹھیک کراؤنا ہی. اچھا چلو بیٹھ جاؤ، پروٹے ٹھیک کروا لینا. ہیلو اللہ یہ حال ہے. وے انتر جانے باہر کیوں نہیں آندا؟ تو اندر ٹوٹیاں کسن ڈے ہیں.
ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਨਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਪਰੇ ਹੋ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। बदतमीजी उसने की है, तुमने? ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? वो शर्म नहीं आ रही तुमको? इधर आओ, इधर आओ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी पूछे। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਲਾਬ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਟੂਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? वाह, क्या सादगी है, बात उसने बड़ी उम्दा की है। और आने वाले दिनों में ये और ज्यादा पानी आएगा। अभी 25 साल ये बर्बादी अपनी आंखों से तुम देखोगे कि आपके सामने सोना बहता हुआ, आप भूखों मरोगे और वो सोना समंदर में जाया होता रहेगा। reservoirs, dams. आपने कुछ नहीं बनाया, और जिन्होंने बनाने का इरादा किया था, वादा किया था, वो सुस्ती इतने थे। सर नॉर्दर्न एरियाज में तो बन रहे थे। वो तो बन रहे हैं ना, वो मंडा डैम है, द्यामेर भाषा डैम है, वो तो हैं, लेकिन कालाबाग डैम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो सर शेल्व नहीं कर दिया गया था। कहते यही है कि शेल्व हो गया है, लेकिन वहां पर साइट मौजूद है, काम हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं। एक्टिवली काम हो रहा जी काम हो रहा है, वेरी स्लो, एट अ स्नेल्स पेस। और इमरान खान के प्लान्स में कालाबाग डैम भी शामिल है। ये आखिरी साइट है, आखिरी साइट रिजर्वायर की, और आगे सिंध तक, ठट्टा तक कोई जगह नहीं। ये पानी जो जाया होना है अगले 20-25 साल, उसको आप संभाल सकते। ਇਹ ਵੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਨੂੰ? प्लान तो था बहुत पुराना, लेकिन हमारी बदकिस्मती, हमारी वतन दुश्मनी, हमारी नाकबत अंदेशी, ये आड़े आती रही। लेकिन सर ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी कोई पॉलिसी होनी चाहिए कि जो मर्जी गवर्नमेंट आए ये कंटिन्यू रहना चाहिए। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। और यार आराम से बैठो तुम। ਅੱਛਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕਦਮ ਤਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਹੋ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਲੂਹ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। 15 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਖਲੋਂਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਿੱਕੜ ਬਣਦਾ, 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। सही हो रहा है, ठीक हो रहा है। आपके सरों में मिट्टी आज की नहीं, पिछले 75 साल से पड़ रही है। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਏਡੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਲੱਗਦਾ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਈ ਏ। ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਅੱਗੋਂ ਸਪੋਰਟਡ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ। ਕਿਹਨੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? अच्छा इंपोर्टेड हुकूमत और एक्सपोर्टेड हुकूमत। एक्सपोर्टेड केड़ी है? ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਨਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, हाँ जी, तो एक्सपोर्टेड कौन सी है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੋਟਰ ਦੀ ਖੱਪ ਆਂਦੀ। यानी पीटीआई। ਯੈਸ। वैसे पीटीआई भी आफ्ताब दुनिया की खुशकिस्मत तरीन पार्टी है। वो कैसे? इमरान खान जैसा लीडर मिला है। ये भी एक रीजन है, लेकिन ये सिर्फ 20% है। बाकी 80% क्या है? इसका पाला इंतहाई अहमक लोगों के साथ पड़ा। सर अहमक हैं तो नहीं पर बन गए। रिजल्ट से तो यही पता चल रहा है। देखो ना, रिजीम चेंजर्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मुसीबत बन जाएगी ये पार्टी। अब तक ये मसला हल हो चुका होना चाहिए था। इमरान साहब या तो जलावतन हो चुके होते, या अंदर हो चुके होते, या आराम से बैठ के वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे होते। वर्ल्ड कप की तैयारी? मतलब एज अ कमेंटेटर वर्ल्ड कप का बेचारा अपना कोई प्रोफेशन का बंदोबस्त करता। इनकी प्लानिंग तो यही थी ना कि उसको फारिग कर देते। अभी रिजीम चेंज हुए 15 मिनट नहीं गुजरे थे कि ये सुनामी आसमान तक पहुंच गया। अब संभाला नहीं जा रहा। ये बात 100% ठीक कर रहे हैं। रजीम चेंजर्स ने कभी ये नहीं सोचा था कि आंतें गले पड़ जाएंगी। आंतें तो गले पड़ चुकी हैं, वो तो तय है। यही नहीं जनाब, इसके अलावा भी इन्होंने पै दर पै हमाकतें की हैं। ये क्या हरकत है? जो बार बार हो उसे पै दर पै कहते हैं। अच्छा जी, पै दर पै और क्या किया? पंजाब में जो इलेक्शन हुए हैं, ये क्या है? ये भी इनकी दूसरी बड़ी हमाकत है। बाकी पंजाब हाथ से निकला है ना, तो पैरों तले जमीन निकल गई। और रहा क्या पीछे, और किस बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं ये। मैं तो कहता हूं आफ्ताब, इनसे बड़ा नालायक रुए जमीन पर कोई नहीं। क्यों, नलायकी क्या की इन्होंने? ये कैसे नालायक है, इनसे 20 सीटों पे धांधली नहीं हो सकी, जबकि इस्लामाबाद तुम्हारा, पिंडी तुम्हारा, लंदन तुम्हारा, वाशिंगटन डीसी तुम्हारा, और सीटें तुमने जीती हैं 2.25। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ। ਉਂਝ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼। ਯਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਧਰ? ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ, ਠਹਿਰੋ, ਡਰੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਥੱਥਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਸੁਣਾਓ ਕਿਦਾਂ? शेख साहब कुछ सुना रहे हैं। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। नहीं नहीं, बड़ी आम बातें की हैं उन्होंने कि धांधली तक नहीं इनसे प्रॉपरली हो सकी। और रही सही कसर, ये ताज़ा तरीन निकाल दी है। ये ताज़ा तरीन क्या है? यही शहबाज गिल केस।
دیکھیں شہباز گل والا کیس جو ہے نا وہ عمران کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا, یہ بات طے ہے. ہاں جی, اس نے جو کہا ہے وہ اس کا کام ہے, بھگتے گا بھی وہی. اس کا پی ٹی آئی کی صحت پہ کوئی اثر, بلکہ یہ ایک طرح کا آئی اوپنر ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ٹھیک مشورہ دیا ہے کہ آنکھیں کھول کے پھونک پھونک کے قدم رکھو, تم سلپری سلوپ پہ ہو, ایسی باتیں نہیں کرتے, موقع نہیں دیتے کہ تم پر انگلیاں اٹھیں. لیکن یہ جو نااہلی والا معاملہ ہے نا, وہ بہرحال خطرہ موجود ہے. لیکن آفتاب صاحب یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ گیم جیتتا کون ہے. کون سی گیم؟ یہ جو چل رہی ہے آج کل, ہو بلنکس فرسٹ. اچھا, یہ سیکھا کہاں سے آپ نے؟ یہ جی ہم بچپن میں کرتے تھے, جس نے آنکھ جھپکی اس کو چپیڑ. یہ جڑی پوری ہے شیخ صاحب نے, یہ مطلب کی؟ نہیں, یہ بڑی عام بات انہوں نے کی ہے. یہ تو بین الاقوامی سیاست کی بات کی ہے. اس وقت بھی بین الاقوامی نہیں, مقامی سیاست بھی یہی ہو رہی ہے کہ واٹرز ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. ذرا چیک کریں کیا ہوتا ہے اس سے. اور پہلے دن سے ہی ان کے اندازے غلط. لالک چوک سے لے کر آزادی چوک تک اور آزادی چوک سے لے کر ڈی چوک تک ہر چیز, ہر اندازہ, ہر قیافہ غلط ثابت ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے اس کا مرکز لندن ہے, اس کا ایپی سینٹر اس وقت لندن ہے. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب جو ہیں, بڑے میاں صاحب, اس بات پہ پریشان ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے اور یہ حکومت اتنا طول پکڑ گئی. سر میاں صاحب کو اس کے علاوہ ایک اور فکر بھی ہے. یہ فکر کیا تھی؟ سر انہیں فکر اس بات کی ہے کہ میرے مقدمات جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں جی. مریم ملک سے باہر نہیں جا سکتی اور میں ملک کے اندر نہیں آ سکتا, اور شہباز صاحب سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. یہ کس شہباز کی بات ہو رہی ہے, شریف یا گل؟ دونوں سے ڈیلیور نہیں ہو پا رہا. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ. ਗਿੱਲ 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 ਲਗੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਗਿੱਲ ਕੋ ਲਗੀ ਕੇ ਗਿੱਲ ਖੋ ਗਿਆ ਪਾਕਾਂ ਹਾਏ ਉਹ ਗਿੱਲ ਖੋ ਗਿਆ ਚੀਪੂਲੂ किसी का दीवाना ये दिल हो गया یہ گل ہو گیا تارا را 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 را. देखा न भाला उसको परखा न जाना पता नहीं लगता اس کو کون سا تھا थाना واہ 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 واہ, ہار گئی میں وہ جیت گیا کہ گل کھو گیا. واہ 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 واہ. ہائے وہ گل کھو گیا پاکا کسی کا دیوانہ یہ گل ہو گیا, یہ گل ہو گیا. رے مگا مپا مگا رے سا. واہ آفتاب صاحب, کیا سیاسی بصیرت ہے اس خسرے کی. شرم کریں, یہ لفظ استعمال کرنے والا نہیں ہوتا. بہت اچھے. آپ ٹرانسجینڈر کہیں. بھولا بھولا نیمی میں کوئی یار بھولا تاکیتے. یہ کیا ہے اچھا روز پانی نہیں آਉਂਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. یار بیچاری, اس کو کچھ پیسے دو اور جائے وہ. ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਤਰਟਦਾ ਐਂਦੇ. وہاں بیٹھے میں آپ کو چائے پلاتا ہوں. یہاں بیٹھیں, بلکہ یہ بڑا اچھا انٹرٹین بھی کرتے ہیں. کچھ سنائیں, محفل کو کشتے زعفران کریں. اے ٹھیک سے تم خالف ہیں بیا سارا رولا طے کیتے میں بھولا ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ بھولا ਭੋਲਾ ਲਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ. کخ تہلا طے کیتے. اچکدا جن چکدا چکدا جن چکدا. یار بہت ٹریجڈی ہے وہ جو گا رہی ہے, تم ناچنے بیٹھ گئے ہو. ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ. بیٹھ جاؤ شاباش. یاد رکھی سکھ سفرے وچ کشوے سیا کھٹ میں یاد سے کہیں ثابت شے کو کہیں لے لگا کہیں جابٹ میں یاد سے. اچکدا جن یار نہ کرو. چکدا اچکدا جن چکدا چکدا اچکدا جن چکدا شیخ صاحب آپ تو نہ کریں, دیکھیں مزہ آ رہا ہے. اچکدا مت کرو. چکدا چکدا بھولا بھولا کیتے. اتنے برے لگ رہے ہو تم. وہ نہیں لگن نہیں, وہ تو اچھا گا رہی ہے. شیخ صاحب آپ اپنی نیک کمائی میں سے اسے 1000 روپیہ دیں. کتنا؟ 1000 کیا ہوتا ہے؟
खुदा का खौफ करें, मेरे पास इतनी रकम नहीं है। ਬੇਕਦਰਾ ਤੇਰੀ ਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਤਰੇ ਨੇ 60 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। आप ना जाते हुए 5,000 रुपया लेती जाइए। मैं बोला बोला बन गया बोला। ओ मैं बोला। ओके शेख साहब, खुदा के लिए ਓਕੇ ਦਿਓ आपको ना करें। 5 मैं आपको दूंगा, ਵਾਹ 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 ਤੇ ਸਾਨੂੰ आपको भी 1,000 दे दूंगा यार। ਆ ਪੰਜ ਪੰਜ ਦਿਓ ਨਾ 1000 लेना है, 1000 ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अभी देने को तैयार हूं ਨਹੀਂ मैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 1000 ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪੰਜ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਾ 5 ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਜ ਨਾ ਖਰੋ ਇੰਜ ਆਵਾਮ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5000 ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ 5 आखिरी दफा कह रहा हूं, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5000 ਪੂਰਾ ਲੈਸਾਂ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਸਾਂ बिलाल ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਰਹਿਣ ਦਿਓ आओ लेके जाओ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ तो तीनों हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ के लिए। वेलकम बैक। तो तीनों हज़रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज पहला लफ्ज ਅੱਛਾ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ये आप ही के बारे में है, ਕੀ मुफलिस। ਮੁਖਲਸ ਜਾਂ मुफलिस मुफलिस गरीब, ਆ ਮੰਗਤ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ मियां मंशा कौन है? ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ अच्छा, पता है इसको क्यों पता है? He is from फैसलाबाद, वरना और किस बैंक के मालिक को जानते हो तुम? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੱਲਾ मुझे पता नहीं जाता। ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ हाँ जी साहब, ये क्या वहां जाके क्या करोगे? ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਹੋਰ ਸਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਡਾਂਟਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਾਲ ਲਾਹੀ ਖੈਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ अच्छा जी, मुफलिस का मतलब, ਗਰੀਬ लाचार, मुफलिस का मंबा अगर आप जानेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ਅੱਛਾ ਜੀ ये फल्स से है। फल्स, फल्स भी है और फलस भी है, दोनों दुरुस्त है। ये मछली होती है ना, उसके ऊपर जो स्केल्स होते हैं, चाने, जी, उनको फल्स कहते हैं, और उसकी जमा है फलूस। फलूस, जब नया नया दीनार आया था ना, दीनार चांदी का, जी, तो उसी तरह उसकी गोलाई बिल्कुल ऐसे थी जैसे मछली के चाने, स्केल्स। स्केल्स, तो फलस का मतलब होता है दीनार, फलूस फलस की जमा, जी, और जो इसका काम करता है मनी चेंजर, उसको फल्लास कहते हैं। तो मुफलिस वो होता है जिसके पास दौलत होती है। ਲੋ ਇੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਮੁਫਲਸ ਨਿਕਲਾ ਹੈ अगर देखा जाए तो सही मुफलिस वो है। तो फिर ये ऑपोजिट कैसे मतलब हुआ? क्यों जनाब प्रोफेसर साहब? जब कोई मांगने आता था ना तो वो कहता था ला फलस इंदी, मेरे पास कोई फलस नहीं है। वो कहते थे अना लस्तु बिमुफलिस। ये आम जुमला बोला जाता था अरब में, अना लस्तु बिमुफलिस, मैं मुफलिस नहीं हूं भाई, किसी और से मांगो। तो अब आ गया तीसरा। ये जो तीसरा है ना, ਇਹਦਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ उसने सुना ये जब भी मांगते हैं ना तो अना लस्तो फी, मुफलिस यानी मैं तो मुफलिस हूं, तुम मुझसे मांग रहे हो। ये उसने अखज किया होगा, अखज़ ये किया तो होगा। गरीब है बेचारा। मुफलिस का मतलब चुनाचे गरीब ठहरा, हालांकि वो ये कह रहा था कि मैं अमीर नहीं हूं। नहीं हूं। इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, एक तो तीसरा और दूसरा कातिब। ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਤਬ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਓਏ ਲਿਖੋਏ ਪਰ ਇੱਕ ਤੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀਏ ਯਾਰ ਉਹ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ वो ਫੈਸਲਾ मुखलिस है, और है। खुलूस से, ये फलूस से है। ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਮੁਖ ਮੁਖ अभी ठहरो ठहरो मेरी थोड़ी सी दूसरा लफ्ज दुश्वार। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਕਰਤਾ। एक लफ्ज का मतलब तू देखी की आਉਂਦਾ अच्छा, गलतुलाम है, लोग समझते हैं मुश्किल, मुश्किल आसान, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, गालिब आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। गालिब साहब भी गलत सिर खपा गए ने फिर पढ़िया लिखिया बंदा भी गलत कह गया था। उधर बेटे उधर अरे दुश्वार का मतलब दुश्वार का मतलब हदवाना है दुश्वार
دو الفاظ کا مرکب ہے. دشت وار. دشت کا مطلب ہے برا. دشت وار یعنی برائی والا. وار, وار کا مطلب ہے والا. ادتیا وار یعنی سورج والا. سوم وار, منگل وار, منگل والا, سورج والا, सोमवार चांद सोमवार वाला. चांद वाला. तो वार जो है ना, दुष्ट बुरा गंदा, दुश्मन. दुष्ट वार यानी बुराई वाला. इसलिए दुश्वार, मुश्किल, कठिन उससे मिलता जुलता है. दुष्नाम, दुष्नाम तराजी. दुष्नाम किसको कहते हैं? गाली गलोच. गाली गलोच. दुष्ट नाम यानी बुरा नाम देने वाला. दुष्ट नाम. ओके. अच्छा दुष्टमन यानी बुरे दिल वाला. दुष्टमन वो बन गया दुश्मन. अल्लाह की कसम एकदम पागल बैठे होते ना, दुष्ट मार जे रार ओ दुष्टमन ओके. दुश्मन. सर मैं तो दोस्तां ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. दोस्त ਹਾਂਜੀ, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? ਦੋਸਤ ਦੀ एटमोलॉजी भी दो आपस ਚ मिले ने. दो क्या मिले हैं? सर दो अस्त मतलब हाथ. दो सत, दो दो नेक्टर्स, दो जूसेस, बल्कि दो जूसेस मिलके नेक्टर बनता है. सत कहते हैं ना एक्सट्रैक्ट सत, को. नींबू का सत नहीं कभी सुना? आम का सत, सत. सेब का सत. दो सत जब मिल जाए, पहले ही इतना शीरी है, जब दो हो गए तो जूसेस बिकम नेक्टर्स. और हिंदी में भी ऐसा यही लफ्ज. दो सत. सत कहते हैं सच को. दो सच मिल जाएं तो फिर एक दोस्त बनता है. मैं समझता हूँ वो जो नेक्टर वाली बात है ना, वो ज्यादा करीने कयास है. अपने हाल में मस्त रहना. मेरी तरफ ना देखो, जवाब दो. आप भी अपनी बात चुप करके बैठे रहना. माइंड योर ओन बिजनेस. अपने हाल पे खुद रोया हूँ, आप ही अपना चाक सिया है. कितनी जांकाही से मैंने दिल से तुझको महव किया है. दादा जी अपने हाल में मस्त रहना का कोई देखी पुट्ठा या मतलब होना ही. तो अपने हाल में मस्त रहना दुरुस्त नहीं है. अपनी खाल में दो. अपनी खाल में मस्त रहना. एग्जैक्टली. वाह जी वाह. क्या कहने ऐसा रंग रहे ने ਤੁਹਾਡੇ रंग च. नहीं नहीं, हम इनके रंग में रंगे हुए हैं भाई. ये अल्फाज का ज़ौक, ये क्विज का शौक शकील साहब के मरहून मिन्नत है. फ़र्क सिर्फ ये कि इन्हें हर वक्त अंग्रेज़ी आई होती थी, और वो भी तलफ़्फ़ुज़ ख़ास तौर पे, नॉट एटिमोलॉजी. अपनी किताब के लिए मैंने न सिर्फ अंग्रेज़ी के माहिरीन से बल्कि उर्दू के माहिरीन से भी रब्ता किया. एक गलती जो मेरी उसमें इस्लाह हुई वो थी सहयूनियत. ज़ायनिज़्म को हम कहते हैं सहूनियत, बल्कि वो है सहयूनियत. सहयूनियत बिल्कुल सही. ये पहले है, ये बाद में. एग्जैक्टली. जैसे चौधरी है, हम चौधरी है पहले ले आते हैं. ये उन चौरी के सामने क्या कि चपेट नासी खा लीजिए. चार धड़ों वाला. चौधड़ी, चौधड़ी यानी चार धड़ों वाला, चार गुरुओं वाला, चार क्लैंस का सरदार. सही सही. जैसे होता सत पिंडा दी पग मेरे सिर ते. पंजाबी असूल किस्म के डायलॉग्स होते थे. 14 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਤਾ ਹੀ. कहना चल साहब एक दो पिंड लाओ ते अपनी धौन नूं साह दवाओ. ये मुनव्वर शरीफ हो गया. उल्टी पट्टी पढ़ाना क्या है? पुठियां गल्लां समझाउणा. हाँ, उल्टी पट्टी पढ़ाना यानी पुट्ठी मत देना. मत देना. ये बहुत शानदार चीज है, उल्टी पट्टी पढ़ाना. हैं? पढ़ानी चाहिए. जिसने उल्टी पट्टी पढ़ ली सब वो कुछ कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि हम रट्टा लगा लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. हमने ये नहीं कभी देखा कि बच्चे को फिगर की पहचान है कि नहीं. 5 किस तरह लिखते हैं, सही. 9 किस तरह लिखते हैं, लेकिन जब गिनती करवाएंगे उसे 100 तक याद है. ऐसे ही. तो कहते हैं उल्टी पट्टी पढ़ जरा. वो उल्टी फट्टी पढ़. फट्टी जो लिखते थे ना, फट्टी से तख्ती का जरा उल्टी फट्टी पढ़ नहीं लिखे हुआ है, ताकि पता चले कि तुम्हें हरूफ की, फिगर्स की, नंबर्स की पहचान है. सही. इसको कहते हैं उल्टी फट्टी पड़ी. इसने तो भाई उल्टी फट्टी पड़ी हुई है. ये कहना कि यार ये बहुत चालाक आदमी, यही उल्टी फट्टियां पढ़ाता है. सही. क्योंकि एक माहिर आदमी, एक उस्ताद जो है, वही ये गुर जानता है कि इसे जरा उल्टा क्यों ना पढ़ाऊं. अच्छा जी, छक्के छूटना. इसका मतलब ये भी किसी दे मुक्का मारना, किसी दे बैठे बैठे गुदगुदी कर देना. क्या करना है? दंदी वड़ देना. जफरी छक्के ही छड़ाऊंगा.
ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੰਨੂ ਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਬੰਬਾ? डॉक्टर सोहेल, उनकी रिसर्च कहती है कि ये झपके छूटना, झपके, पसीने के झपके छूट गए, उसके तो जगह पसीने छूट गए, तो जब पसीना लगातार आना शुरू हो जाए और नजर आए बार बार, साफ किया फिर आ रहा है, उस बेचारे के तो झपके छूट गए। वो झपके को नालायक कातिब ने छक्के लिख दिया। ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ। नालायक कातिब को पढ़ा तीसरे ने आगे। एक लफ्ज है जरूरी। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਲਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ जी 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। वो चीज जो नुकसानदेह हो, जरर से जरर से, मुजर, मुजर मुजर सेहत, जरूर। वो एक कारोबार ना करना, जरूरत हो सकती है, नुकसान हो सकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਝਾੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। अच्छा जी, आज का शेर ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ। इदरीस बाबर उनका ताल्लुक भी आपके शहर गुजरांवाला से है। ਵਾਓ कहते हैं कि दहर से हम यूं ही बेकार चले जाते थे, ਵਾਹ ਵਾਹ। दहर से हम यूं ही बेकार चले जाते थे, फिर ये सोचा कि चलो एक मोहब्बत कर जाए। वाह वाह वाह। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि अपनी शादी में भाई को भेजकर खुद मैच खेलने वाला फुटबॉलर सोशल मीडिया पर वायरल। ट्विन ब्रदर था। नहीं, भाई था उसका, ट्विन नहीं था, बस सिर्फ भाई था, छोटा भाई, और वो बिजी था अपने मैच में, क्योंकि स्वीडिश टीम की तरफ से खेलता था वो। सर ये वाकया कहाँ का है? सेरा लियोन अफ्रीकन मुल्क है जिसकी 7 मिलियन आबादी है, 70 लाख। और फ्री टाउन कैपिटल है। ये फुटबॉलर है मोहम्मद बोया, मोहम्मद बोया। और इसने कहा है कि अगर हम स्वीडिश लीग में आ जाते हैं, अगर मैच जीत जाते हैं, अगर टूर्नामेंट जीत जाते हैं, तो मैं अपनी बेगम को स्वीडन की सैर करवाऊंगा, वहाँ से शॉपिंग करवाऊंगा। और मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया, शादी से एक दिन पहले निकाह हो गया था, तो मैंने सिर्फ शिरकत, क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर सारे, अब सबको नहीं बताया जा सकता, वैसे बड़े मसाइल होते हैं। ये जो प्लेयर्स, मीडिया मैन, शोबिज, जिनकी कमिटमेंट्स बहुत पुरानी, इवन पॉलिटिशियंस, पुरानी कमिटमेंट्स होती हैं पहले की, अचानक फिर आन पड़ती हैं। वो ये नहीं पूछते कि आपकी शादी है कि नहीं है, वो इससे बिल्कुल बेनियाज होते हैं, इसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। और एक से ज़ायद मिसालें मौजूद हैं कि अपनी शादी में शिरकत की बजाय आप कुछ दूसरा काम। एक क्रिकेटर था, ये गालिबन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर, ही वॉज प्लेइंग अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़, आंद्रे नेल। वो टेस्ट मैच के दौरान उसकी शादी आ गई ना, सेकंड डे ऑफ द मैच, तो वो शादी वाले शहर गया, बारात ने जाना था दूसरे शहर, शादी करके हेलीकॉप्टर में वापस आया। और सर कहते हैं कि जब शादी करवा के वो आया तो उसने आते ही ब्रायन लारा को आउट कर दिया। वाह वाह वाह, कैसी गल है, उन्हें दुआवां भी बहुत लईयां होनी। बेगम होगी ना उसकी, कोई पहुंचा हुआ कोई कैरेक्टर को मार्फत वाली। सानू नहीं कोई पहुंचा करैक्टर लभ रहा। अभी तक तलाश है तुम्हें? नहीं वैसे हैं? एक सेकंड, क्या कहा है? एज लाफ्टर कह रहा हूँ। नहीं सर ये लगेगी ये तो लग गई, लगेगी क्या? क्यों जी, की सैडिस्ट पुना है, यानी कि चाहते ने कि मैंने जूत पैन करो। बच्चू अब तो लाजमी पड़ेगी। किसी ने छित्र पहन तो खुश होते और मारे की तबीयत है मौला दी सौ। नागी साहब, हाँ ये तोहफा भी ਤੁਹਾਡੇ शहर ਦਾ। मैं देख लावे फखर करने जे तोहफे ते। ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀ ਵਜੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। दूजा भरा किवें नहीं पछाणिया गया, को मुंह ते पट्टी वो करके बैठा सी। पछाने वाली बात नहीं, उसने कह के भेजा था कि मेरा भाई मेरी जगह पे आएगा, वो सबसे मिले मिलाएगा। और वो कप जित के आया तो भाई पक्का हो गया सी वो ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੇਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। मेरे चाचे का विआह होया, सब लाड़ा लबड़ने ने टिंड करान चला गया। वापस आया, सारे पूछ रहे हैं कि कहना मैनू गर्मी बहुत लग रही सी। शादी वाले दिन, ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ दूल्हा तैयार होन गया तो टिंड करा के आ गया। ਉਹ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਟੈਟੂ ਸ਼ੈਟੂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕਲੱਬ ਚ ਬਾਉਂਸਰ ਹੈ। मिनेसोटा में ਕਿਹੜੇ ਸੋਟਾ में
मिनेसोटा बड़ी मशहूर रियासत है अमेरिका की, यहाँ पर पानी पानी है, हर छठे आदमी के पास अपनी कश्ती है। और यहाँ सफ़ेद दुम वाले हिरन भी बहुत ज़्यादा हैं। आपने खाया था सफेद दुम वाला हिरन कहाँ? $10। वैनकूवर। एडमिंटन। नहीं मैं तो खादा ही ना कितना कुछ पहले। शुक्र है उसने सुना नहीं। एडमिंटन मेरे 60 टेबल पे बैठे हुए थे। मैं खा नहीं सी रहा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਰਸੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं तुम्हारी प्लेट में रखा था। ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ये बड़ी मेहनत से एल्क शिकार करके लाए थे और वाइट टेल नदीम भाई बहुत आला शिकारी हैं। वो अल्बर्टा के 3 टॉप शिकारियों में से एक हैं, ट्रॉफी होल्डर। अरे मिनेसोटा का मतलब की? इसको स्काई ब्लू वाटर कहते हैं। और ये वहाँ पे बहने वाले एक दरिया के नाम पे रियासत का दरिया मिनेसोटा बड़ा मशहूर दरिया है। वहाँ के बहुत बड़े दरियाओं में एक मिसिसिपी है, कोलोराडो है, मिनेसोटा है, और एक बहुत बड़ा दरिया हडसन, एक और मशहूर दरिया जिसका बहुत जिक्र होता है, पोटामस नहीं, पोटामक, वाशिंगटन डीसी के पास से जो वाशिंगटन गुजरता है। डीसी। उसके ऊपर बहुत अच्छा व्लॉग आ रहा है हमारा। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? मैंने क्रूज लिया था वहाँ पे, बहुत तगड़ा। ਅੱਛਾ ਕਰੂਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ये चीज़ें यहाँ नहीं है ना। एक दरिया होता था, वो भी ख्वाबो ख्याल हो गया। मेरा बस चले ना, मैं आपकी ये जो लिंक कैनाल्स है ना, इन्हें वाटर स्पोर्ट्स की अमाजगाह बना देता। आपके यहाँ झीलें इतनी शानदार हैं, और मुझे यकीन है आप जानते भी नहीं होंगे कहाँ कहाँ, आपके बिल्कुल करीब। 1 डे ट्रिप करें, सुबह उठें, अलस सुबह 4 पतीले लें। अच्छा मैंने अब नहीं बताना। नहीं सर बताएं, बताएं। फिर इनको गोली मार दें। आप सुबह ना उठे। आप कितने बजे निकल सकते हैं इजी होके? 8 बजे 7 बजे। 7 बजे तो खैर वो बहुत ही अर्ली है, बहुत अच्छा है। 7 बजे निकलें, यहाँ से आपकी ब्रेक लगेगी कलर कहार। हाँ जी। वाह। वहाँ जाकर आप चाय वाय पिएं और नाश्ता करें। वहीं से आपको सड़क मिलेगी धराबी लेक के लिए। धराबी लेक। गो टू धराबी लेक। इतना प्यारा पानी है वहाँ पे। वाह। वहाँ पे पिकनिक करें, पूरा डे स्पेंड करें, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलें। और वहाँ पर अगर मेरे साथ बात करके जाएं, मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगा बोटिंग का। हाँ हाँ। हमारे अपने दोस्तों की बोट्स हैं, इमरान रियाज की बोट है वहाँ पे। वाह वाह। वाह। ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ बोट। जी बेची जाती हो। ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ बोटिंग भी कर ली, हर शे कर ली। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? बच्चों से कहो कि लकड़ियाँ तलाश करें और अपनी फायर बनाएं, उसके ऊपर एक पतीला रखें, उसके ऊपर डॉक्टर साहब गल उधर ही आ रही। तुम ढोलकी ले जाना। मैं हाँ ठीक है, उत्थे मंग भी लांगा, अपने ही बच्चों कोलों दिओगे। लेकिन पानियां दा सफर भी तुसी कराया, तौबा ही है। हाँ तो और क्या, पानी बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, मुझे तो पसंद ही बहुत है। अच्छा सर वैसे उत्थे कां नजर नहीं आया है, कैसी गल? कां होते हैं वहाँ, और तरह के कां। वहाँ रेवन और मैगपाई होता है। वो जो चिट्टे रंग दे कां ही सी लेक। वो सी गर्ल्स होते हैं। कां कां तो बहुत करते। हाँ वो कां तो करते हैं, मैं लेकिन उन्होंने कां समझी गया, मैं क्या अंग्रेज कां ने। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बदिनोज रात आज का गाना गैर फिल्मी है। गायकी और कंपोजिशन का जादू जगाया नुसरत फ़तेह अली खान ने। लिरिक्स हैं फैज़ अहमद फैज़ के। पेश करने जा रहे हैं बाबर फ़तेह अली खान। काग उड़ावा शगन मनावा बगदी वादे तरले पावा। काग उड़ावा शगन मनावा बगदी वादे तरले पावा। तेरी याद पवे ते रोवा, तेरा जिक्र करा ते हसा माया किधरे न पैंदियां दसां। होवे परदेसिया
ਵੇ ਪਰਦੇਸੀਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦੱਸਾਂ ਹੋ। शाम उड़ीका फजर उड़ीका आँखें ते सारी उम्र उड़ीका। शाम उड़ीका फजर उड़ीका आँखें ते सारी उम्र उड़ीका। आंड गवांडी दीवे बल दे रब्बा साडा चानन कल दे तेरी याद पवे ते रोवां तेरा जिक्र करा ते हस्सां माया किधरे ना पैंदियां दस्सां हो। दर्द न दासा कुल दी जावा राज न खोला रुल दी जावा। दर्द न दासा कुल दी जावा राज न खोला रुल दी जावा। किसनू दिल दे दाग वखावा किस दर अगे चोली डावा तेरी याद पवे ते रोवां तेरा जिक्र करा ते हस्सां माया किधरे ना पैंदियां दस्सां ओ वे परदेसिया तेरियां किधरे ना पैंदियां दस्सां हो। ब्रावो ब्रावो।